आम आस जीवन में प्रथम थर पर गोटे रिक्स नापी आज आम ये गोटे जगह को देखापी आसीचु जो जगह कि आज 12 वर्ष है 12 वर्ष है से महाराष्ट्र देता से रेडक्रॉस घर जोटा कि स्कूल घर थिला से स्कूल घर आज भंगा रुजा अवस्था जो पाखर जो गाँव लोक मैंने रोचंती गाँव लोक मैंने जो रोचंती से भयभीत होती कहीं भयभीत होती ना आ घर भितर बहुत विकटालिया शब्द धूमधाम शब्द शुणा जाऊँ आम सेटा देखा आसीचु यहाँ सत कि मिछ समय एवं वर्तमान 12टा 15 आम आसीचु सत्यर सन्धान भूल आम एंट्री करूँ चुप 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 देखु मैंने घर परिस्थिति कौन ये घर परिस्थिति टी देखु देखु गाए घर अवस्था कौन भंगा रुजा है आर परिस्थिति बहुत खराब आम आगू आगे देखु आसतु की अवस्था देखु भंगा रुजा है कौन भी कि साउंड है जय श्री राम प्रभु घर अवस्था देखु दर्शक मैंने गाय शुणु केमती साउंड हो ये घरटा देखु प्रकृत साउंड हो कौन मुझे देखा आम देह बर्तमान थरुची यहाँ कौन सत मिछ सेपटू जावा शुणी पार्टी सेपट रूम साउंड दौर के जोर आवाज आसला आमको बर्तमान डर मार्च सेपट रूम को जावाक सेपट कहीं जाओना सेपट कहीं जाओना कहीं जाओ कौन सेपट कहीं जाओना आस आस अरे ना मना करुँ तुम कौन टाइम जा आम आई जो बुलिकी जा कौन अच्छी कौन है आम जानी चलो तुम्हें आगे गाई देखिपार ये घर अवस्था देखिकी देखिपार ये घर अवस्था देखो ये बहुत मैंने 10-12 वर्ष 15 वर्ष तलर ये स्कूल बंद कर घर परिस्थिति बहुत जटिल
ସେଟା କ'ଣ ସେଟା କ'ଣ ସେଟା କ'ଣଟା তুই দেখা সেটা ভাই দেখন্তু চেমেরি কেমতি উড়ুଛି ଦେଖନ୍ତୁ মেয়েটা ନା ଇଏ ଘରେ ବି କିଛି ସେମିତି ନାହିଁ ଯେଉଁଟା ଆମକୁ ଡରଉଥିଲା ବୋଧେ ଇଏ ଚେମେରେ ବୋଧେ ବାଡ଼େଇ ହେଇଯାଉଥିଲା କବାଟରେ କିନ୍ତୁ ଘରଟା ଦେଖୁନ କେତେ ସେ ଘରଟି କ'ଣ ଅଛି ବୋଲି ଭାବୁଛ ନା ସେ ଚେମେରି ହିଁ ବାଡ଼ଉଥିଲା ସେ କବାଟରେ ବାଡ଼େଇ ହେଇଯାଉଥିବେ ଆଉ ଏଠି ପାଠ ପଢ଼ା ହେଉଥିଲା ବ୍ଲାକବୋର୍ଡ଼ ବି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍କୁଲ ଘରର ଅବସ୍ଥା କେମିତି ପିଲାମାନେ ଏଠି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଘରରୁ ବହୁତ ବିକଟାଳ ଶବ୍ଦ ଆସେ ଆମକୁ ସବୁ ଲୋକମାନେ କହୁଥିଲେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦିନରେ ପ୍ରଥମେ ଆସିଥିଲୁ ସୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ଏ ଘରେ ବହୁତ ବିକଟାଳ ଶବ୍ଦ ଆସେ ଏ ଘର 10-12 ବର୍ଷ 15 ବର୍ଷ ହେଲା ବନ୍ଦ ହେଇକି ଅଛି ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ରାତିରେ ଆସିଛୁ କ'ଣ ଶବ୍ଦଟା ହେଉଥିଲା ଆମେ ଆଜି ଦେଖିବୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇ ଚେମେରି ମାନେ ହିଁ ବାଡ଼େଇ ଯାଆନ୍ତି କବାଟରେ ସେଇ ସାଉଣ୍ଡ ହିଁ ଆସୁଛି কি সাউন্ড কর ରହିଯାଅ ସେ ଘରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ବୋଧେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି କ'ଣ ବୋଧେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସେପଟରୁ ସତରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ସାଉଣ୍ଡ କରୁଛି ନା ଭାଇ ସତରେ ସତରେ କ'ଣ ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି କ'ଣ ସେ ଭାଇ ଭାଇ ଗାଡ଼ି ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ କେତେ ଦୂର ଜୁମ୍ କିନି ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା ନା ସତ କଥା ପୁରା ଡରିକି ପଡ଼ିଆଇଲୁ ସତ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସତ ଭାଇ ଆଉ ଘର ଭିତରେ କିଏ ଅଛି କାହିଁକିନା ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷ ହେଲା ଘର ବନ୍ଦ ହେଇକି ଅଛି ମାନେ ଘର ଭିତରେ ଯାହା ହେଲେ ବି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କିଏ ଥିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କିଏ ଭାଇ ଅଛି ଏ କବାଟ ବନ୍ଦ କର ଭାଇ ତୁ କବାଟ ବନ୍ଦ କର ଚାଲ